پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. تو گزشتہ صحبت میں جب میں مسجد کی تعمیر وغیرہ کے بارے میں یعنی کل بیان کیا تھا کہ الحمدللہ اور اخوت کے بارے میں یعنی بھائی چارگی کے بارے میں بھی بتایا تھا، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی طریقہ، تو سب سے پہلے جو سیاسی یعنی پولیٹیکل ورک جو سرکار نے جو کیا تھا اس کی وہ بھی بتایا تھا. اس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے سرداریت عطا فرما دی، بادشاہیت، تو تھے ہی دونوں جہاں کے بادشاہ. اسی سال یعنی نماز تو معراج کے وقت فرض ہو گئی تھی، وہ معراج کا واقعہ تو کب ہوا؟ وہ مکہ معظمہ کے وقت میں ہوا، مگر نماز دو رکعت کی تھی مغرب کے سوا. مغرب میں 3 رکعت، باقی سب نمازیں یعنی فجر، ظہر، عصر اور عشاء میں 2 رکعت پڑھی جاتی تھی. تو جب یہ سب معاملہ ہو گیا تو اب 2 کی جگہ میں ظہرین یعنی ظہرین بولے تو ظہر اور عصر اور عشاء، ان تینوں میں اور 2 رکعت کا اضافہ ہو گیا. بات سمجھ میں؟ اس سے پہلے صرف 2 ہی رکعت تھی، مسافر کے لیے بھی اور مقیم کے لیے بھی. اس کے بعد جب یہ مسجد تعمیر ہوئی، امن وغیرہ پیدا ہو گیا، بازاں کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا، تو اب 2 فرض کی جگہ میں ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں 4 فرض بنا دیا گیا. بات سمجھ میں؟ اور مقیم کے لیے، مسافر کے لیے وہی 2 رکعتیں. مسافر کے لیے تو قصر میں 2 ہی رکعت پڑھنا چاہیے. اس طرح اسی سال میں زکوٰۃ بھی فرض ہو گیا. زکوٰۃ بھی اسی سال میں، پہلے ہجری ہی کے سال میں زکوٰۃ بھی فرض ہو گیا. پھر اسی سال میں ایک واقعہ گزرا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے. یعنی وہ کون تھے؟ وہ یہودیوں کے وہ بڑے عالم مانتے تھے، اور یہودیوں کی جماعت میں وہ بڑے بزرگ مانتے تھے، اور انہوں نے اسلام قبول فرمایا اور حضور سے کہا کہ میں اپنے اسلام کو کچھ دن چھپائے رکھنا چاہتا ہوں. اور اسی طرح انہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، اور وہ اسلام لانے کے بعد اپنے اہل یعنی اپنے خانہ والوں کو یعنی اپنے گھر والوں کو اپنے اسلام کی بات بتائی، اور گھر والے بھی ان کے ساتھ مسلمان ہو گئے. مگر ابھی وہ اعلان نہیں کیا اور یہودیوں کو معلوم نہیں رہا. اب سرکار کے پاس آئے، آ کر کہے کہ یا رسول اللہ، یہ یہودی جو ہیں حسد رکھتے ہیں آپ سے. یہودی جو ہیں یہ حسد رکھتے ہیں آپ سے. آپ ایک کام کیجئے، مجھے چھپا دیجئے. میری بات ابھی ظاہر ہونے سے پہلے دیکھیے، آپ چیک کر لیجئے. آپ مجھے چھپا دیجئے اور یہودیوں کو بلا کر میرے بارے میں پوچھئے. اگر وہ لوگ کو معلوم ہو گیا کہ میں مسلمان ہو گیا، تو وہ لوگ
मेरे बारे में बुरा भला ही कहेंगे, इसलिए मालूम होने से आगे आप यहूदियों को बुलाकर मेरे बारे में पूछिए, वो लोग मेरी तारीफ करेंगे। जब जूं ही उनको मालूम होगा कि मैं मुसलमान हो गया तो उसके बाद वो मुकर जाएंगे। तो इस तरह मैं कहता हूँ कि या रसूल अल्लाह, यहूद जो मदीने मुनव्वरा में यहूद लोग हैं वो क्या करते हैं, हसद रखते हैं आपसे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया, मसलहतन ऐसा ही किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक। हाँ, ऐसा ही किया, यानी हुजूर अब्दुल्ला बिन सलाम छुप गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को बुला भेजा और यहूदियों को जमा करके फरमाया, ए रजुल हसीन बिन सलाम फीकुम, यानी हसीन बिन सलाम जो हैं, अब्दुल्लाह बिन सलाम, तुम में कैसा शख्स है। क्या पूछा? अब्दुल्लाह बिन सलाम जो है ना, वो तुम में जो है वो कैसा शख्स है। तो ये पूछना था। यहूद ने कहा सैयदुना व इब्न सैयदुना व आलिमुना। क्या फरमाया? वो हमारे सरदार हैं, वो हमारे सरदार के बेटे हैं, वो अल्लामा हैं, वो आलिम हैं हमारे। तारीफें की, बात समझ में? तो अब ये तारीफ वो लोग कर रहे थे, ये सुनते ही अब्दुल्ला बिन सलाम उनके सामने जाहिर हो गए। अब्दुल्ला बिन सलाम उनके सामने जाहिर हो गए, यानी यहूदियों के सामने फौरन आ गए। आकर उनसे मुखातिब होकर कहा, ऐ यहूदियों, अल्लाह से डर जाओ और जो कुछ अल्लाह के नबी तुम्हारे पास लाए हैं उसे मान लो, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि आप यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तौरात में जो तुम्हारे पास है आपका नाम माँ आपके औसाफ के लिखा हुआ है। बोलकर कहते हैं, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, मेरा आप पर ईमान है और मैं आपको पहचानता और जानता हूं। यहूदियों ने ये सुनते ही चिल्ला उठे, कज़बता। क्या करे? चिल्ला उठे, कज़बता, झूठा। जरा खुद के अव्वल क्या बोले? सरदारूना, इब्ने सरदारूना, आलिमुना, क्या क्या की बोल दले तारीफा। जब जो ही मालूम हुआ कि ईमान ला चुके, कज़बता, तू झूठा है, झुटलाने लगे और उनको उल्टी सीधी बातें कर कर निकल गए। अल्लाहु अकबर सल्लल्लाहु। जाते ही अब्दुल्ला बिन सलाम बोले, क्या या रसूल अल्लाह, मैंने फरमाया था ना, ये लोग हसद रखते हैं, ये लोग हसद रखते हैं। बात समझ में? ये अब्दुल्ला बिन सलाम का उससे आगे का एक वाकया मैं थोड़ा छोड़ दिया। यानी मतलब जब हुजूर हिजरत करके आ रहे थे, ये एक खजूर के दरख्त में चढ़े हुए थे और नीचे उनकी फूफी बैठी हुई थी। कौन? आपकी फूफी बैठी हुई थी। तो जो ही एक आदमी आया आके कहा कि मोहम्मद आ गए हैं, तो आपकी जबान से तकबीर निकली, अल्लाहु अकबर, तकबीर निकली। निकलते ही फूफी जो नीचे बैठी थी वो क्या फरमाती है? खुदा तुझको बदनसीब करे। और वो ये भी बोलती है, मूसा बिन इमरान के आने की खबर सुनती तो भी मैं कोई बात जदीद न करती। यानी मूसा आ गए बोलकर सुनती तो भी मैं कोई बात
नई बात ऐसी नहीं करती, तू जो नई बात की है, अल्लाह अकबर का नारा लगाया। तो आपने कहा अपने फूफी से कि मूसा बिन इमरान ही के ये भाई हैं, वो भी नबी और ये भी नबी, ये आखिरुज़्ज़मा हैं। तो फूफी ने उनसे पूछी, आखिरुज़्ज़मा है और जिसका हमें इंतजार है ये वही है। तो पूछी कि क्या भतीजे, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं क्या वो यही शख्स है? हाँ यही है। तो जब अब्दुल्ला बिन सलाम इस्लाम लाए, उसके बाद जब फूफी को मालूम हुआ कि अब्दुल्ला बिन सलाम इस्लाम लाले, वो भी मुसलमान हो गई। बात समझ में हो गई, वो भी मुसलमान हो गई। तो ये था एक यहूदी का मुसलमान होने का वाकया। यहाँ एक बात कहकर आगे बढ़ना चाहता हूँ कि देखिए, हमने सुना था पहले कि मदीने वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्का मुअज़्ज़मा में आकर मिले, और जब हुजूर को देखा, हुजूर की से बात की, गुफ्तगू की, सरकार की गुफ्तगू को सीना सुना और कुरान शरीफ की आयतें सुना, तो वो एक दूसरे को देखने लगे। इसलिए देखने लगे कि वो लोग यहूदियों से आखिरुज़्ज़मा के आने की खबर सुनते रहे, उनके औसाफ सुनते रहे, और मदीने के यहूदियों ने मदीने के मुशरिकीन को दबाए रखने के लिए ऐसी ऐसी बातें कहते थे कि हक बातें कहते थे, क्योंकि वो अभी उनको हुजूर की बाइसत का इल्म भी नहीं हुआ था, और हुजूर अभी हिजरत भी नहीं फरमाए थे, मक्का मुअज़्ज़मा में थे। तो ऐसी बातें करते थे, हक बातें करते थे, यानी हुजूर पैदा होंगे, यानी आखिरुज़्ज़मा का ज़माना है, हुजूर पैदा हो जाएंगे, और जब आखिरुज़्ज़मा पैदा हो जाएंगे हम उनके साथ हो जाएंगे, और हम उनके साथ मिलकर मुशरिकीन को सफाया कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, पूरा साफ कर देंगे मुशरिकीन को, मुशरिकीन का सफाया कर देंगे। इस तरह उनको डराया करते थे वगैरह। तो इस तरह उनके अंदर एक खौफ पैदा हुआ था। तो हुआ क्या, यह है ना, ये वाकया तो पहले मैं सुनाया हुआ हूँ। तो उनके अंदर एक किस्म का खौफ पैदा हो गया था, डराते थे ये लोग, खौफ पैदा हुआ था। अब वो खौफ क्या था? खौफ जो है ना, डर, जिसे डर कहते हैं, उसके कई अक़साम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मेरे यूट्यूब चैनल कौकबी चैनल बोलकर है, उसमें अगर जाएंगे तो आपको वो क्लिप तलाश करेंगे तो मिल जाएगी कि खौफ के अक़साम बताया था मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो खौफ जो है, खशियत के अक़साम होते हैं, यानी जो डर बोलते हैं ना, डर के किस्में होते हैं। एक डर होता है जिससे दूरी पैदा हो जाती है, एक डर होता है जिससे कुर्बत पैदा हो जाती है। बात समझ में? एक जिसे खशियत कहते हैं, जिससे कुर्बत पैदा हो जाती है। खशियत, उस खशियत जिसके दिल में है करीब हो जाता है, यानी औलाद को अपने वालिदैन से खौफ होता। वो खौफ दूरी का नहीं, वो खौफ करीबी का, करीब होने का खौफ। उस खौफ को क्या कहते हैं? मोहब्बत वाला खौफ। उसमें मोहब्बत शामिल हो जाती, उसमें क्या शामिल हो जाती? मोहब्बत शामिल हो जाती। उसी को अदब कहते, अखलाक भी कहते। बात समझ में? फिर एक खौफ है जो जालिम की वजह से, यानी दरिंदों का खौफ होता है, यानी सांप, बिच्छू और शेर वगैरह से खौफ होता है। उस खौफ से दूरी पैदा होती है, डर, उस डर से दूर हो जाता इंसान। बात समझ में? कोई जालिम है, कोई उसके जुल्म से आदमी में खौफ पैदा हो जाता। बात समझ में आ रही है ना?
تو दो खौफ के दो किस्में बता, अब मैं दो किस्में बता रहा हूँ खौफ के। एक खौफ जिसे खशियत कहते हैं, उस खौफ में मोहब्बत होती है और वो करीब करती है, जिससे खौफ होता है उससे करीब करती है, उस खौफ को अदब कहते हैं और उस खौफ में मोहब्बत पैदा हो जाती है। बात समझ में? वो खौफ से आदमी दूर नहीं होता बल्कि करीब होता। वालिदैन का खौफ अदब के लिहाज से होता है, तो वालिदैन के करीब बच्चा, औलाद वालिदैन के करीब होता है, वालिदैन की इज्जत करता है। इज्जत से वो क्या क्या करता है, लबकुशाई नहीं करता, यानी बेतुका बातें बाप के माँ के सामने नहीं करता, बेहुदा बातें माँ बाप के सामने नहीं करता, और बेतहाशा उनके सामने बैठा या उनको पाँव लंबा कर बेअदबी के जो भी हरकत हैं वो नहीं करता बल्कि अदब करता। बात समझ में आती? ये जो खौफ है ये भी एक किस्म का खौफ है, मगर इस खौफ में क्या है, इस खौफ को क्या कहते हैं, खशियत। वो खशियत क्या करती है, जिसमें मोहब्बत पैदा होता और वो जिससे खौफ पैदा होता है उसे खींचती है। वो खौफ क्यों होता है, बरतरी की वजह से, बड़पनागी की वजह से, रुतबे की वजह से। कोई आलिम है, वो आलिम के महफिल में आने से लोग उठकर खड़े हो जाते हैं। बात समझ में आती? ये डरते हैं, कुछ कहने से, कुछ बात करने से डरते हैं। मुरीदीन ही अपने शेख से बात करने से घबराते हैं, डरते हैं, घबराते हैं। दूसरे कहते हैं भाई तुम्हें जरा बोलो ना, तुम्हें जरा बोलो ना, है नहीं? वो एक किस्म का रुतबे का खौफ, उसे बोलते हैं रौब। रुतबा जब अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है, अल्लाह ताला उसमें रौब आता फरमाता है। बात समझ में आती? रोब जिसे कहते हैं। शागिर्द के सामने या उस्ताद के सामने शागिर्द डरता है उस्ताद से, वो असल डर क्या है, रौब, खशियत उसे कहते हैं। बात समझ में आती? एक आदिल बादशाह होता है, यानी इंसाफ करने वाला, बहुत अच्छा बादशाह, बहुत रहमदिल बादशाह होता है, उसके आगे भी लोग खौफ खाते हैं, डरते हैं। बात समझ में? अदब ये एक है जुल्म, जहल और जुल्म, ये है अल्लाह ताला के तरफ से रुतबा। बड़े बड़े छोटा भाई बड़े भाई से खौफ खाता है, उसके सामने जाने, उसे कुछ भी बोलने, उसे डरता है, खौफ खाता है। वो खौफ क्या, खशियत, यानी रुतबे वाला, मेरे से इन्हों बुलंद नहीं, कहीं मेरे जबान से कुछ गलत सलत ना निकल जाए, बेअदबी ना हो जाए। बात समझ में? सहाबा रसूल अल्लाह से खौफ खाते थे, रसूल अल्लाह का रोब था। बात समझ में? यानी बेअदबी होने से डरते थे, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा डरते थे। लफ्ज एक ही है, खौफ, डर, समझ में आया? मगर हाला उसका ये हाल बदला हुआ है। बात समझ में? ये एक है जालिम बादशाह है, वो जालिम बादशाह के सामने भी जाने डरते, खौफ खाते, है ना, डरते, खौफ खाते। बात समझ में? तो ये खौफ जो है वो खौफ बातिन यानी दिल से लगी हुई चीज है, उसका एक जाहिर है। जो खौफ है ना उसका एक जाहिर है। बात समझ में? जो खौफ जिसे खशियत कहते हैं, जिसे रुतबे की वजह से, रोब की वजह से, बड़पनागी की वजह से जो खौफ पैदा होता है, जैसा कि शागिर्द को उस्ताद से, बच्चों को अपने माँ बाप से, मुरीदीन को अपने शेख से, बात समझ में आती? छोटे भाई को अपने बड़े भाई से, बात समझ में आती? ये खौफ जो पैदा होता है, ये खशियत, ये खौफ पैदा होता है। इससे भी एक चीज जाहिर है, ये बातिन है, खौफ दिल से, उसका ताल्लुक दिल से, मगर उसका एक जाहिर है। बात समझ में? उसका जो जाहिर है, वो जाहिर क्या, अदब से खड़े हो जाते, बाप के सामने भी अदब से खड़े हो जाते, माँ के सामने भी कुछ बोलना बोले तो बड़े अदब से बोलते, डर डर के बोलते,
बात समझ में आती। बड़े भाई से भी अगर कोई छोटा भाई कुछ भी गुफ्तगू करना हो तो कुछ खौफ खाकर यानी डर डर कर बोलता। मुरीद भी अपने शेख के आगे शेख का अदब करता, शेख का अदब वो जाहिर करता, खड़े हो जाता, उसकी दस्तबोसी करता, खदम बोसी करता। उसी तरह शागिर्द भी अपने उस्ताद के आने पर खड़े हो जाता। बात समझ में आती ना? मैं समझा तुमसे। ये एक जाहिर है, इसे बोलते इज्ज, आजिजी। इसे क्या बोलते? आजिजी, यानी खशियत जिसे कहते हैं। उससे जो अमल जाहिर होता है उस अमल को आजिजी कहते हैं। क्या कहते हैं उस अमल को? आजिजी। आजिजी का पेश करना, आजिज हो जाना। बात समझ में आई? तो आजिजी में खुर्ब होती है, मोहब्बत आती है। बात समझ में आई? और अदब करने वाला अदब करता है, यानी एक मुरीद अपने शेख का अदब करता है, आजिजी पेश करता है, तो शेख के दिल में भी उस मुरीद से की मोहब्बत पैदा हो जाती। और मुरीद भी पहले से ही अपने शेख से मोहब्बत करने की वजह से इसके अंदर खौफ आया, तो खुर्ब पैदा हो जाता, खरीबी पैदा हो जाती। बात समझ में आती? खुर्ब पैदा होता, खरीब हो जाते। बात समझ में? अब वालिदैन अपने ऐसे बच्चों से बड़े खुश हो जाते कि मेरा बच्चा मेरे से मेरी अदब कर रहा है, जिसकी वजह से वालिदैन के दिल में अपने बच्चों की मोहब्बत बढ़ जाती। बात समझ में आती? इस वजह से और भी राजदां बन जाते वालिदैन के। बात समझ में? शागिर्द जब अपने उस्ताद की इज्जत करता है, अदब करता है, तो अदब की वजह से, अदब के इजहार की वजह से उस्ताद के दिल में भी एक मोहब्बत पैदा हो जाती है और वो मोहब्बत करने लगता है। अब दो तरफ जब मोहब्बत होती है तो खुर्ब हो जाती है, विसाल हो जाता है, वस्ल हो जाता है। बात समझ में? एक होता है वो है डर, वो क्या? जुल्म और जहल की वजह से, जुल्म और जहल की वजह से, जाहिल है, जालिम है, उसकी वजह से एक डर पैदा हो जाता। बात समझ में? अब वो डर, उसका भी जो ज़ुहूर है वो भी अमल वैसा ही है। एक जालिम बादशाह आ गया, आप उसके सामने बड़े अदब से खड़े हो जाते। बात समझ में? फिर उसकी पूरी पाँव में गिर जाते। एक जालिम उस्ताद आ गया, एक जाहिल आ गया, एक जालिम कोई आ गया, शागिर्द बड़े अदब करते। समझ में आती मेरी बात? तो जालिम और जाहिल के साथ भी एक खौफ है, उस खौफ से भी वही अमल जाहिर होता। उसको कहते हैं मजबूरी। उसको क्या कहते हैं? मजबूरी। क्योंकि उसमें मोहब्बत नहीं रहती, उसमें दुश्मनी रहती। मोहब्बत से उसका सर झुकता नहीं, उसके जुल्म से डर कर, जालिम के जुल्म से डर कर या जाहिल के जिहालत से डर कर वो अदब का इजहार करता। बात समझ में? अदब का इजहार करता, मगर दिल उसका मानता नहीं, दिल झुकता नहीं, सर झुकता। जिस्म झुकते ही, जिस्म अदा करते हैं अरकान, मगर दिल नहीं। दिल में तो और ज्यादा दुश्मनी पैदा हो जाती। बात समझ में? मगर यहाँ आजिजी में क्या होता है? दिल के साथ जिस्म झुकता है। जब जिस्म झुकता है दिल भी झुकता है। उसे बोलते खुजू। क्या बोलते हैं उसे? खुजू। एक है खुशू, एक है खुजू। तो अल्लाह ताला के साथ हमको कैसा डर रखना, अल्लाह का कौन सा खौफ होना? खुशू, खशियत इलाही हमारे दिल में होना और खुजू होना, आजिजी पेश करना, यानी डर के दूर नहीं होना बल्कि उस डर से मोहब्बत होना। बात समझ में? क्योंकि अल्लाह अकबर है। अल्लाह कौन है?
اللہ اکبر ہے، اس کا رتبہ بڑا ہے، اس کا رتبہ بلند ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ کون ہے؟ ہمارا رب ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مگر سب سے بلند ہے، رتبے میں اعلیٰ سے اعلیٰ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس کی وجہ سے جو خشیت پیدا ہوتی ہے، وہ خشیت جو ہے اس سے جو ظہور ہوتا ہے وہ عاجزی، ورنہ تو ظلم ہو جائے گا۔ ظلم سے سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالی کے ناموں میں، اللہ کے صفات میں ظلم نہیں ہے، اللہ کسی پر ظلم کرتا ہی نہیں، اللہ تعالی کے صفات میں ظلم ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کبھی کی ظلم ہے ہی نہیں، ظلم ہے ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا ہی نہیں، ظلم ہے ہی نہیں، اس کی صفت ہی نہیں ظلم۔ بات سمجھ میں آئی؟ ظلم بندے کے صفات ہیں۔ ظلم کیا ہے؟ بندے کے صفات ہیں۔ ظلم کیا ہے؟ نقص ہے، صفات ناقصہ ہے، تو بندے کی صفات ہے۔ اللہ کی صفات میں عدل ہے، عادل بھی نہیں، عدل، انصاف، اس کی ذات انصاف، تو عدل ہے۔ اس عدل کی وجہ سے بندہ جھک جاتا ہے، اس جھکنے میں محبت ہوتی ہے، دل سے جھک جانا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جب تم کوئی عبادت کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، اس نماز میں خشوع و خضوع ہونی چاہیے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی اللہ تعالی کا ڈر، ایسا ڈر رکھو جو رتبے والا، جو محبت والا ہو، اور تمہیں جو اپنے جسم سے اظہار یہ کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں، سر ڈال رہے ہیں، وہ ہر ارکان عاجزی والے ہوں۔ اسی لیے دعا بھی کرتے ہیں، اے اللہ تیرے سوا ہمیں کسی کا عاجز نہ بنا۔ بات سمجھ میں؟ تو بندوں کے ساتھ بھی جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو والدین ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی خشیت اور خضوع کا معاملہ ہے۔ بات سمجھ میں؟ اللہ تعالی کے ساتھ بھی خشیت و خضوع کا معاملہ ہے، دونوں ہیں، مگر شرک نہیں، کیونکہ بندے کو بندہ جان کر مجھ سے یہ بلند ہے، مجھ سے یہ بڑا ہے، مجھ سے یہ بڑا ہے، یہ جان کر وہ ادب کرتا ہے، تو اسی لیے اسے تعظیم کہتے۔ اللہ تعالی کے پاس جو سر جھکاتا ہے وہ یہ جان کر جھکاتا ہے یہ اللہ ہے، یہ بندہ نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے، یہ بندہ نہیں ہے۔ اور اللہ سے، مجھ سے اعلیٰ نہیں، کوئی اللہ سے اعلیٰ ہی نہیں۔ بات سمجھ میں؟ کوئی اللہ سے اعلیٰ ہی نہیں، وہ اللہ ہے، وہ حقیقی خالق ہے، وہ حقیقی رب ہے۔ بات سمجھ میں؟ باپ کے سامنے جھکتا ہے، محبت کے ساتھ ادب کرتا ہے، تو وہ ادب ہے، وہ تعظیم ہے۔ مولا کے سامنے وہی حرکات ہوتے ہیں تو وہ عبادت ہیں۔ بات سمجھ میں؟ تو خشوع و خضوع۔ اور اگر جاہل کے آگے، ظالم کے آگے، وہاں بڑا بھی چھوٹے کے آگے جھک جاتا، بڑا بھائی بھی چھوٹے کے آگے جھک جاتا، کیونکہ تو چھوٹا بھائی ہو سکتا، جاہل ہو سکتا، ظالم ہو سکتا، جھک جاتا۔ بات سمجھ میں؟ استاد شاگرد کے سامنے ادب کرنے لگتا، کیونکہ ہو سکتا وہ شاگرد ظالم ہو، روڑی ہو۔ بات سمجھ میں؟ تو یہ ہے مجبوری، یہ عاجزی نہیں، یہ مجبوری۔ بات سمجھ میں؟ مجبوری، عاجزی الگ الگ ہے، اسی طرح ڈر بھی الگ الگ ہے۔ تو ہمارے اندر جو اللہ تعالی کا خوف ہونا چاہیے، رسول اللہ کا جو خوف ہونا چاہیے، وہ کیسا خوف ہونا چاہیے؟ محبت والا خوف ہونا چاہیے۔ اور ان کے آگے جو
ہم اپنے اس خوف کا جب اظہار کریں گے تو اللہ کے آگے وہ خوف کا جب اظہار کرتے ہیں تو اسے عبادت کہتے ہیں. محمد الرسول اللہ کے آگے اگر محمد سے جو ہم کو صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے جو اظہار محبت کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ تعظیم ہے. بات سمجھ میں؟ اولیاء سے ہم محبت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم سلوک کرتے ہیں، ادبانہ سلوک، اسے کیا کہیں گے؟ تعظیم. والدین سے ہماری محبت ہوتی ہے، اس محبت کی وجہ سے والدین کے ساتھ ہم ادبانہ سلوک کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تعظیم. مگر وہی اللہ تعالی کے سے ہم کو ایک خوف ہے، وہ خوف محبت والا خوف ہے، اس کی وجہ سے ہم اظہار ادب کرتے ہیں اللہ تعالی کا، مگر وہ اظہار ادب کو کیا کہیں گے؟ عبادت. بات سمجھ میں آتی؟ شرک نہیں ہوتا، وہ عبادت ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ تعظیم ہوتی ہے. کیونکہ تمہاری سمجھ میں یہی ہے کہ وہ اللہ ہے، یہ بندہ ہے. عبدہ و رسولہ، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یعنی محمد الرسول اللہ اللہ کے حقیقی عبد ہیں اور رسول ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس طرح یہ خشوع و خضوع کو سمجھے. یہ ہے خشوع و خضوع، خالی بول لے کر پھرنے کی بات نہیں ہے. خشوع و خضوع حاصل کر لو. خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، خالی نماز فقط خشوع و خضوع سے نہیں، ہر عبادت جس میں خشوع و خضوع چاہیے وہ عبادت ہی اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے. اور اللہ تعالی سے اور کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالی قریب ہوتا ہے. تم اللہ کے قریب ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے پہلے سے قریب ہی ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید کی آیت ہے، وہ تو ہمارے سے پہلے سے ہی قریب ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ہم اس کی وجہ سے ہم اس کے قریب ہوتے جاتے ہیں. سمجھ میں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ جب نوافل میں اضافہ کرتا ہے تو وہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے. نوافل کب پڑھیں گا؟ فرض مجبور پڑھ لیں گا. نوافل کب پڑھیں گا؟ محبت رہی تو نہ پڑھیں گا. جی فرض پڑھنے والا ہو سکتا مجبوری سے پڑھتا رہیں گا، جنت کے خواہش میں یا دوزخ کے ڈر میں یا عذاب کے جو ڈر ہیں وہ ڈر کی وجہ سے، خبر میں کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ، حشر کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ، انہیں پڑھتا رہیں گا. نہیں کیا؟ اللہ کے لیے پڑھنے والا فرض بھی پڑھے گا، واجب بھی پڑھے گا، سنت بھی پڑھے گا، نفل بھی پڑھے گا. بات سمجھ میں آئی؟ نوافل بھی پڑھے گا. تو اللہ فرماتا ہے اگر کوئی بندہ نوافل کی سے اضافہ کرتا ہے تو وہ نوافل کے ذریعے سے میرے سے قریب ہوتا ہے.